तो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ समस्त ओडिया परिवार को आशा करती आपण मैंने भल थे आउ पुणी थे आगर भाया नुआ भिडियो आपण मैंने स्वागत करुच्ची वीडियो भल लगे लाइक शेयर समस्ते सब्सक्राइब करेंगे कमेंट मन जान आप कौटू आज मुझे देखुची आपण मैंने काम देखिए आज डगर गला संगे काम करिया केमती कौन आज जेहेतु एक मास घर बोई तो जाऊँ मु काम देखेबा आपण काम आई दिखे देखा तो मोर रास्ता खड़ा है तो गैस मु जाऊँगी काम को एवं आपने देखेबी से कि काम करुँच कि ना किए किए करुँच सब देखा पाइबे देखिपे एमती नजारा काली मंदिर एमती गाँव आम गाँ ना आगे दिखे एमती भ्यू अच्छी पछपटे साइकेल नहीं जाऊँगी तो गैस फाइनली काम कइली देखि पार्थबे ये आम काम कर खरा बहुत भाई आज खरा बहुत खरा एकदम झाड़ नाड़ हो जाए एकदम भेजिक उपाय ना आ दुखिया मनुष्य जान आम मिडिल क्लास फैमिली एमती दिन चले लोकेशन देखी पार्थबे आपण मैंने ठेला ठेलार माटी बुही बुह टाणुच आ दुई जन मो लगन अच्छी माटी काटुं सी कहे तू काटे सी कहे तू काटे गैस मुझे वीडियो कर चेयर पटे बही एमती ही नजरा पछपटे कुह अच्छी बेड़ा सेड़ा बहुत किबा ताके दी जन बही काम कर देखी पार्थ गैस बहुत खरा कौन कहते भाई पता ही नहीं आम चल गैस तो गैस सामना पटे मो सांग साथी आपे छाड़ भी देखी पाते पूरा खरा भाई पूरा फटाफटी एकदम पूरा खरा झाड़ नाड़ आखन दुई भाई ताके माटी टाणी आने देख आपण मैंने देखो माटी टाणी आणुंट तो गैस यहाँ ही लाइफ चकड़ा मनुष्य कि करू भाई काम नहीं कल तो पैसा पति भी नहीं पाना मिडिल क्लास फैमिली जेहेतु काम साम करने पड़ो आगे घर बैठा काटा कि लाभ तो गैस देख ताके माटी ढाड़े ठेल केमती भरुंट आमती कर भाई बहुत कष्ट भाई बहुत कष्ट आज तो पवन टिके भी ना खाली खरा ही खरा पोखरी भीतर माटी टाणुच भाई से भीतर अलग भी पवन ना गले आम पछ देखुवे दृश्य केमती दी भाई देख केमती हो तो गैस वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब शेयर करेंगे गैस एमती ही हालत खराब हो जाती से वीडियो कर वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी एडजस्ट कर वीडियो भल लगे बहुत मात्रा शेयर करेंगे कमेंट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे चैनल का ना हूँ मो परदेशी ओडिया पु अमर खदाल मो आसाम जेहेतु आप गम पाथे सपोर्ट करेंगे भाई बहुत जान देख मु गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलंग करे एमती ही कष्ट करवा पड़े उपाय ना आगू भल भल वीडियो नहीं आईबी कारण मु काम साम करा पड़े पैसा पाती ना घर चलवा पड़े से लगे धर पैसा पाती हम तो आपण मैंने आम आसाम ट्रेवल केमती कौन सब देखेबे आगू बाकी भाई मैंने तो बहुत कष्ट कर देखी पार्थ सांगी बने माटी ओले ठेलार ये आणुच अब आम नहीं जीवु ताके मत डाकबे आमती आगू जमी भल पाइबा देवे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे कौटू आप जनइबे आमर अपर आसाम लोअर आसाम मिडिल आसाम सब देखे आपण लाइफ पैसा पाती बहुत ना स्वप्न तो सब मिडिल क्लास थाए आपण मैंने जानूँ गाइस एबे आम से आण आम दुई जन ठेलबू कारण मु भी ठेलुची भी ठेलिके मु भी टाणुची भी टाणी तो गाइस एबे देखि पार्थबे आपण माने आम एबे जाऊ माटी नहीं करी से टाणीबा आम दुई भाई ठेलबू गाइस बहुत खरा देखि पार्थबे बहुत बहुत एकदम बहुत झाड़ खाड़ नाड़ एकदम सब ले जाए तो गाइस देखि पार्थबे आम एबे मत जाऊ माटी नहीं करी नजारा देखे गोटे माटी पकड़ बहुत खराब है से भी बहुत एकदम बहुत मात्रा गछ गछ अच्छी देखी पार्थ पछपटे केमती
ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ସେ ମୋଟାନ୍ ଦିଦି ଅଛି, ସେ ଘର ମାଲିକ, ତ ସେ ପଛା ହେବ ପିଛବେଳା ଆମେ ଆଗବେଳାଟା କରି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖ କେମିତି ଖରା କ'ଣ, এটা ଭାଇ ଘର ଭାଇ ମାଟି ଖରୁଛୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ এখন ମୁଁ ମାଟି କାଟିବି ଆଉ ତାକେ ବୋଇବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ କାଟୁଛି ମାଟି ଆଉ ତାକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୁଁ ମାଟି ଫୋପାଡ଼ିକି ଏବେ ଯେ ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କହିବି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେହେତୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, କାମ ନ କଲେ ତ ହେଉନି, ଘରେ ବୋଇକିରି କି ଫାଇଦା। ମାନେ 1 ମାସ ଘରେ ବୋଇଲି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଛି କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତାକେ ସବୁ ତ କାମ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ପିଛେ, ମୁଁ ହିଁ ଆସିନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗାଇସ୍ କାମ କରିନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆଇଛି। 1 ମାସ ଘରେ ବୋଇଥିଲି, କାମ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକିଟା କହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେଇଥିବ ଯଦି ତ ଆପଣମାନେ ମନ ସେଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଏମିତି ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖରା ଏଦିକେ ଝାଳ ନାଳ ଖାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛପଟେ କେମିତି ସବୁ ଖରା, ଏମିତି ମୋର ଧାର ସାଳ ନାଳ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଠେଲା ପାମ୍ପଚର୍ ହେଇଗଲା। ତ ହେଇଯେ ଆମର ଦେଖ ଜାଗାରେ କାମ କରୁছে, ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା କେମିତି ଖେଳୁଛି ଭାଇ, ତାକୁ ଗରମ ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ତା କାକା ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଯାହା ତୁ ଘୁମେଇଯିବ, ନାଇଁ ସେ ଘୁମଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଖରାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ତାକୁ ତାର ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଯିଏ ହଉ ନାହିଁ ହଉ ତାର କିନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ଚାଲିଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି ମୋତେ ଏବେ ଅନେଇବ, ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସିଏ ଏବେ ମୋତେ ଅନେଇବ। ଦେଖ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବ, ସେ ପୁରା ଖେଳେ ଏଠି। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଠେଲା ଲିକ୍, ତ ଠେଲାର ଚକା ଖୋଲିକି ନେଇଛି, ପାମ୍ପଚର୍ ମାରିବ, ତାର ପଛେ ନେଇ ଆସିବ ମାଟି ଆଉ ସିଏ ଏବେ ମଜା ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ତମକୁ, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଠେଲା ଚକା ଲାଗି ଆଇଲା, ନେଇଯାଏ ଆମର ମେକାନିକ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଏବେ ଠେଲା ଚକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାରି ଲାଗି ଠେଲା ତାକରି ଘର, ଆଉ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଗରେ ଧର ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆଜ୍ଞା ହସୁଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଭାବୁଥିବ ମନେ ମନେ, ଏଦିକେ ଠେଲା ପାମ୍ପଚର୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବାହାଳ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ତୋତେ ଖରାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବୁଥିବ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଫିଟିଂ କରେ ସେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କି କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ମନ ହିଁ ନାହିଁ, ଖରାରେ একদম ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ଥକେଇ ଯାଇଛି ଗାଇସ୍, ବହୁତ ଥକେଇ ଯାଇଛି କାମ କରି। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଠେଲା ଫିଟିଂ କରୁଛି, ଠେଲା ହେଇଯିବ এখন, ଆଉ ମାଟି ସେଠି ଟାଣିବୁ। ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅଛି ଜଣେଇବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଠେଲା ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଲଗାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣେ, କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଠେଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କାମ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଆଉ ମଜା ଶାନ୍ତି ମନରେ ଅଛ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଠେଲା ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।